हे गाइस जय जगन्नाथ केमिति अछन्ति समस्ते समस्ते भलो अछन तो सेमती भलो अछि तो आपण मान को कहितली ना आज मोर छुट्टी अछि तो आज छुट्टी रे कोन कोन प्रोग्राम हो सांग गोटे चलछि देखन साइड रे जी राजू कोन प्रोग्राम हो टिके कहि दे ଶୁଣ ଆଉ କରାଟ କଲିଛି ଆଉ माछ फ्राई ता साथ रे माछ झोल हबो प्लस कराटा कॉलेज को पूरा मसाला मारी के पूरा फ्राई करके खिया हबो ତମେ ସାଙ୍ଗରେ आउ ता साथ रे मद मद फद पिएनी मु ଜୁସ୍ 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 ହବ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତା ପାଖରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସାଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ଏବେ ମିଳିଲା ଏବେ ବାଇକ୍ ଆମର କାଢ଼ିବା ବାଇକ୍ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା କରିଯିବା ଓକେ କିରେ ଲଖୁଲୁନି ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଖୋଲିକି ଗାଲି ଶୁଣେଇବି ତୁ ରେଡି ଯିବା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲିଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ओए नहीं माछ लोग तो ना ना बड़े 1.5 किलो हाँ वही डालो 1.5 किलो हाँ तेल अच्छी ना माछ हम कि हेनी मुझे जाने तो यहीटा हूँ मार्केट एठिकार परिवा मार्केटा देखिपे कि केमितिका बाबू फोकस बे धरुन बे टेकिकी नहीं जाओ टिके माछ आ मांसटा आनी टिके माछ मांस सबू आणिकी देनी आ छोरी बुढ़ा गुड़ा खाली खाइबे खाया सब काम करेंगे ना करेंगे ना चालुनु टिके बाला भितरू एटा गोटे दिन एत बड़ धरी मुडा मुत्ती आदरा जिंस लागलानी कत छी 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 ए रूम रो सेटअप हैला जल्दी देख अच्छा बाजा धुआबो भल से धुइबो हैला बुझलो मांसटा जरा रगड़ी रगड़ी पूरा घसीबू हां मांसटा बुझलो मांस तो मांस वास गला पर भल ने होई तो गाइस देखिबो तो कि एबे हैला ए पियाज टी काटा हो माछ पई प्लस लिवर पई ठीक अछि आपण देखंतु एठी हम हैला लंका अछि आ बिलाती अछि आ आलू अछि देखो आलू आ बिलाती को पूरा पूरी मिक्स कराबो माछ साथ रे आ प्लस तार हला मिक्स हो हमर लिवर से तो अबे एबे हमर हला प्याज काटिबा तो प्याज काटिबा देखो रेगुलर वीडियो आ किसा तो पहिला तो कोन आउ किसी दिया जाए तो हल्दी लुण छड़ा आउ किसी दिया जाए बने तो गाइस देखिबे होते कि ए प्याज काटिबा जहा कांदिबा साथरो समान से प्याज काटु काटु मो आखिर लुहा आसी गला कोन आपन मान कमेंट करंतु अरे कहना क्या चाहते हो प्याज काटिया स्टार्ट हो तो देखिबे होते कि प्याज गोडल रेडी रेडी साइज अछि हाले तो काटिबा स्टार्ट करछे तो चलो तेलरा पका हला एबे तेल भी बढ़िया ग्रामर टिके गरम हो पियाज टाको टिके बेसी मात्रा पकावनी लंका पड़ला टिके रेड रेड हैला परे तापर जाय टिके हमर मांस टिके पक देखु एवं आमर टमाटो पड़ो टमाटो टे पिज टे रेड रेड हो गलानी
ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଗାଇସ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଲିଭର ପଡ଼ିବ। ଲିଭରଟା କଷିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲିଭରଟାକୁ ଏମିତିକା କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଢାଳିଲେ ଲିଭର ଯୋଉ ଆଇଁଷ ଅଂଶଟା ଥିବ ସେଟା ମରିଯିବ। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଯିବ, ଲିଭରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମସଲା ପକେଇ ଆମେ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ବନେଇବେ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପଡ଼ିବ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନମକ। ତ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଆଇଟମ୍ ସରିଗଲା। ମାଛ ଆଉ ଲିଭର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ଭାତର ପ୍ରୋସେସର ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଏବେ ବନଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ମାଛକୁ ଦଳା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଦଳା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ରେଡ଼ି। ଓକେ, ତାପରେ ଲିଭର, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଭର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଲିଭର ଆଉ ମାଛ ପୁରା ଖାଇବା ଆଉ ପୁରା ମାଛ ଆଉ ଲିଭର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ଡବେଇକି ଖାଇମି ଆଉ।